Bonjour les fidèles de la Chérifa, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes en forme, en bonne santé et que tout va bien chez vous. Et je pense que le ramadan, ça se passe très bien puisqu'il fait froid chez nous, il y a de la pluie et tout, voilà. Le soir, on boit la soupe, on se réchauffe avec la soupe. Alhamdulillah. Voilà, aujourd'hui, on va faire un gâteau qui est très facile. Là, j'ai fait des biscuits en pâte sablée. Voilà, comme ça. Comme celle-là aussi. Celle-là. J'en ai fait plein. Voilà, la pâte sablée, vous la connaissez. J'ai fait une petite quantité de pâte sablée. Et puis, aussi, j'ai fait la farce avec laquelle on fabrique ou bien on réalise les cornes de gazelle. Donc, dans les cornes de gazelle, on fait la farce, ça se fait avec la poudre d'amande mélangée avec l'eau de fleur d'oranger, sucre glacé, et puis qu'est-ce qu'il y a? Un petit peu du beurre, voilà. Et on mélange le tout. Mais la pâte sablée, je l'ai passée dans le robot et elle est devenue poudre. Donc, les deux poudres, je les ai mélangées. La poudre d'amande et puis la poudre de biscuit. J'ai mélangé les deux et j'ai fait les ingrédients, l'eau de fleur d'oranger, le sucre glacé. Vous rajoutez un peu de confiture de pêche. Et puis, qu'est-ce que j'ai rajouté encore? Un petit peu du beurre. Voilà. Donc là, je vais former des petites boules comme ça. Des petites boules comme ça. Voilà. Je pose ça ici. Et là, j'ai les amandes effilées. Les amandes effilées, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai écrasées un petit peu avec mes mains. Voilà, comme ça. Voilà. C'est des gâteaux qui sont très faciles. Voilà, facile, voilà ce que je peux dire. Voilà ma boule. Je la fais tourner comme ceci dans les amandes effilées. J'essaie de les coller le plus possible. Voilà. Elle est là. Je la pose ici et je vais la décorer avec une petite fleur marron. Voilà la boule. البنات هاد حلوة. شفتوا كيفاش غادي ندير ليها؟ غادي ناخذ واحد شوية من هنا كيما هكا، فوالا، وغادي نكورها كيما هادي، وغادي نديرها في اللوز اللي هو أوريقات بحال هادو، فوالا. مي انا كراسيتو، يعني درت عليه هكذا بيديا باش يتكراسا، فوالا، شفتو بحال هكا. دونك هرستو، فوالا، انا غنقول لكم هرستو، فوالا. دونك غادي ندوزو هنايا كيما هكا، نحاول نلصق عليه هاد كلشي هادشي ديال اللوز، الوريقات ديال اللوز. من بعد غادي نزوقو بواحد لوريدات فوق منهم ماغو. ومني غادي هذيك العجينه اللي غادي نزوق بها هنايا، ها هي دوزتها في الماكينه، هي رقيقه، شوفوها رقيقه بزاف. درت ليها لا بودر نوار او بيان لا بودر شوكولا، ها هي، وغادي ندير ليها وريدات. Voilà, cette pâte, elle est très fine. C'est que de la farine avec un petit peu du beurre et puis de l'eau et une pincée de sel. Voilà. Elle est très fine. Je l'ai passée dans la machine. Donc là, je vais former mes petites fleurs avec ça. Ça, c'est connu. Les بنات هاد العجينة عرفتوها، عجينة رقيقة بحال اللي كنصوبوكها بالغزال، وغادي نزوقها ليها بلوريدات بهادي صافي.
صافي. وغادي ندير هكا وغادي نخرج الوريده ديالي. ها هي voilà ma fleur elle est sortie, donc je vais la poser sur mon gâteau. Voilà, je refais encore une deuxième, elle est là, je la fais sortir comme ça, je la pose sur mon gâteau. Voilà, après je vais appuyer ici pour la faire rentrer. Donc là, quand je finis tout ça, je vais le mettre dans un four. J'allume le four à 180 degrés. Je l'allume jusqu'à... Je sens qu'il est chaud. Et je l'éteins et je mets mes gâteaux. Un tout petit peu, 5 minutes, pas plus. Et je les fais sortir. Donc là, quand je vais les faire sortir, je vais les mettre dans des caissettes. Comme ça, lui. أنا البنات غادي نسخن الفور على 180 درجة يسخن مزيان مزيان، وغادي ندخل ليه هاد الحليوات ديالي. فوالا غادي ندخلهم واحد 5 مينوت سيتو، غير تسهض هادي باسكو هادي تاع الفارين تقسح شويه. هادي اللي الفوق شتوها، هاد الورده هادي. فوالا ونخرجو ملي نخرجو غادي نديرو في هذا البابي ديالو صافي، ونديكوري هنايا هاد الورده هنا غادي نديكوريها بشي حاجه صافي. فوالا الا انا غادي نكمل هادشي وغادي نديرو في الفور، وغادي مني غادي نديكوري هنايا صافي. غادي نشوفو النهايه ديال الفيديو صافي. متفقين البنات؟ يلا. Voilà, j'ai fini mon plateau. Là, je vais le mettre au four. Aussi, vous pouvez préparer ces gâteaux avec des biscuits que vous achetez au magasin, les ramener chez vous, les passer au robot et puis les mélanger ou bien avec des amandes comme ce que j'ai fait, ou bien avec des dattes, ou bien avec des cacahuètes grillées. C'est passé dans la Moninex. Ça donne les mêmes gâteaux. Et la décoration, ça dépend, chacun fait sa décoration qui lui plaît. Et bien voilà la recette d'aujourd'hui. En attendant une autre recette, les fidèles de la Chérifa, restez toujours fidèles à la chaîne de la Chérifa. Et n'hésitez pas à me faire des likes, à partager ma chaîne avec les amis, la famille, avec tous ceux que vous connaissez. Et aussi, vous pouvez visiter mon Instagram. Chaque jour, je pose une partie de mes recettes. Donc, c'est ça la recette d'aujourd'hui. Et à la prochaine vidéo إن شاء الله الرحمن الرحيم. البنات هذه هي الحلوة ديال اليوم، كانت سهلة وبسيطة في متناول الجميع. أنتم عارفين هذه الحلوة حلوة قديمة، يعني كاينة زعما من شحال هذه، هي سهلة، كتقدري ديرها بالتمر، باللوز، بالكاوكاو، بالبسكوي ديال الدار، بالبسكوي اللي تشري من المكازا. يعني كاينه على الاشكال والديكوراسيون، تا هما كاينين على الالوان والاشكال. كل واحد كيدير لها ديكوراسيون اللي كتجي مزيانه وكيرتاح فيها. وكنقول لكم متنساوش ديروا دي لايك، ابوني في القناه تاع لاله شريفه، وكنتمنى لكم ليله سعيده، حيت هذا راه الليل فات العشاء، فات يعني العشاء فات عندنا. دونك نتمنى لكم ليله سعيده، ونتلقاو في لا فيديو جايه ان شاء الله الرحمن الرحيم بواحد واحد الوصفه جديده، واحد الرسائل جديده. كنقول لكم الزينات ديالي، بسلام عليكم والى اللقاء. دمتم في رعايه الله وحفظه ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتلاقاو في الفيديو جايه،
وكانت هذه هي الحلوى ديال اليوم. يلا البنات ديروها الا كنتو ناسيناني فكرتكم فيها. كنتسنى لي كومونتير ديالكم. مشيت نريب الحفله. يا البنات مشيت نريب الحفله يا لالا. يلا لالا جيري فرايا ديما هكذا كتخشب. السلام عليكم. يلا الفيديو الجاي ان شاء الله. كنبوسكم ونحبكم ونبغيكم.